मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले बिलाखिर अब FBI के रडार पर आ चुके हैं और FBI ने इस हवाले से एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दे दी है जो शहरी मराकज़ में मुश्तबा टैक्स चोरों की एक तो निशानदही कर सकेगी, दूसरा FBI की इस टीम की जानिब से ऐसे 1 लाख अफराद का डेटा भी जमा कर लिया गया है जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, चमचमाती गाड़ियां दिखाते हैं, ज़ेवरात की नुमाइश करने वाले लोग हैं। आमदनी और अखराजात का उनका जायज़ा ले रही है ये मॉनिटरिंग टीम। FBI के मुताबिक ये अफराद जो ख़ुद को अरबपति दिखा रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आमदनी बड़ी मामूली या बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते हैं। तो लिहाजा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अब ये फैसला किया है कि मुल्क के बड़े बड़े दौलतमंद अफराद के ख़िलाफ़ अब क्रैक डाउन शुरू किया जाए जो मुमकिना तौर पर टैक्स चोरी और अपनी आमदन या असासों की भारी भरकम जो है ना कम गलत बयानी में मुलव्वस होते हैं। अब FBI के इस क्रैकडाउन के पीछे असल मकसद क्या है, इस हवाले से जानेंगे और अभी तक कितने अफराद टैक्स चोरी में मुलव्वस निकले हैं इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद रसूल गुराया साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और फैकल्टी मेंबर ऑफ BNU भी हैं। गुराया साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी दिस प्रोग्राम। गुराया साहब, FBI जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है। पहले हमने देखा NCCI एक्टिव थी, अब FBI एक्टिव हमें नज़र आ रही है। एक पूरी मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है ताकि जितने भी लोग जो ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश कर रहे हैं अपनी आमदन की, अपनी चीज़ों की, अपने बड़े बड़े घरों की, गाड़ियों की, तो उनका पता कराया जा सके कि आया ये वाकई टैक्स में आते हैं, टैक्स नेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये क्या लगता है आपको, इसकी वजह यही है या कुछ और भी इसके पीछे की वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ठीक है FBI की इस एफर्ट को कि FBI इस दफ़ा ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपैंड करने के लिए जा रहा है। ओके हाँ, पहले तो ये डीप कर रहा होता था मीन के अगर मैं टैक्स पेयर हूँ तो बर्डन मेरे ऊपर ही और टैक्स रेट को बढ़ा कर लिया जा रहा था। इस दफ़ा एक एफर्ट नज़र आ रही है कि FBI अपने दायरा कार को, अपने स्कोप को ऐसे लोगों पे लेके जाना चाह रहा है जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं बट या तो वो FBI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और अगर रजिस्टर्ड हैं तो उन्होंने अंडर डिक्लेरेशन की हुई है। तो आई अप्रिशिएट FBI आपके थ्रू। सेकेंडली हमें ये जानना और ज़रूरी है कि हर साल इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम गोशवारे कहते हैं उनको फाइल करने की लास्ट डेट जो है ना वो 30 सितंबर होती है फॉर अ लेमैन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है। तो एज डेट अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो ये कैंपेन को आप कहीं ना कहीं उसके साथ नेक्सस बिल्ड अप कर सकते हैं कि FBI एक पहले तो सेम मैसेज देता था ना कि अपनी रिटर्न फाइल करें। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि रिटर्न फाइल करें और ट्रू एंड करेक्ट करें। आपके जो एक्चुअल एसेट्स हैं उनको आप शो करें। हाँ सही हाँ हाँ, हमारे पास कुछ केस ऐसे भी आए कि जिसमें उनके जो एडवांस स्टेज में आए हमारे पास कि प्रीवियसली जब रिटर्न फाइल हो रही होती थी तो एक इंडिविजुअल अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर करता था 4 लाख रुपीस एनुअली। अब जो बंदा 4 लाख एनुअली अर्न कर रहा है वो अपने एसेट्स तो बिल्डअप नहीं कर सकता। ऑब्वियसली ट्रू। तो एट सडन दुबई से इंफॉर्मेशन आती है FBI को कि यही जो साहिब हैं इन्होंने दुबई में वेला ख़रीदा हुआ है। ओह क्या बात है। और वो इंफॉर्मेशन FBI को मिलती है। FBI उनको नोटिस करते हैं कि जनाब आप तो कहते हैं कि मेरी तो 4 लाख इनकम है एनुअली और कभी 450 और कभी 5 लाख रुपीस और दुबई में आप विला के मालिक हैं, क्या बात है। किसी का स्टूडियो अपार्टमेंट निकल रहा है, किसी का वेला निकल रहा है, दुबई में आप शेख हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो इसकी वजह से अब फिर FBI को जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो उन्होंने कन्फ्रंट करवाया, आपने तो रिटर्न फाइल किया, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया, वेल्थ स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बंदे जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कि अब मेरे पास आंसर तो है कोई नहीं। तो अब चीज़ें लिंक्ड हो गई हैं और इंटरनेशनली भी ग्लोबली भी ये है कि अब नेशंस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रही हैं। UK वो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सिंगापुर अगर आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे है वो आप FBI को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दुबई प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता रहे हैं। एक मैकेनिज्म आया है AEOI, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है
اب پاکستانی نیشنلز اگر فورن ایسٹس رکھیں گے تو وہ تمام کنٹریز پاکستان کو بتائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا, تو انفارمیشن آٹومیٹکلی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا CNSE یہ ایک ایسا لنکیج ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. FBR اور نادرا, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن انسرٹ کیا گیا لیٹسٹ, سیکشن 175AB. اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی جو کہ CNSE کے تھرو ہوگی, نادرا ایکسیس دے گا FBR کو. اوکے, آپ نے اسٹیمپ پیپر نکلوایا ہے وہ بتا دے گا FBR کو. آپ نے گاڑی رجسٹر کروائی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, وہ CNSE سے لنک ہوئی, وہ پتہ چل جائے گا. پراپرٹی پرچیز کی ہے وہ FBR کو پتہ ہوگا. پراپرٹی سیل کی ہے وہ پتہ ہوگا. بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ پتہ ہوگا. آپ اگر اپنا کوئی بھی آپ کوئی انٹرنیٹ کے تھرو فیسلٹی اویل کریں, فورن میں پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, نیٹ فلکس وغیرہ, تو وہ بھی FBR کو پتہ ہوتا ہے. آپ ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں ایئر, وہ بھی FBR کو پتہ ہے. تو FBR ہیز ہول دی ڈیٹا, اور وہ صحیح ایگزیکٹلی, اور وہ صحیح کلیم کر رہے ہیں کہ FBR کو سب پتہ ہے. اچھا, ایگزیکٹلی پتہ ہو ان کو سب ہی ہے. ٹھیک ہے. پریویسلی ہوتا کیا تھا, ان کے پاس شارٹیج تھی مین پاور کی. اچھا, ان کے پاس انفارمیشن تو آ رہی تھی, وہ ایک را ڈیٹا تھا, اس کو وہ پروسیس نہیں کر پا رہے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ پروسیس کریں گے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, ریسنٹلی انہوں نے مور دین 400 انسپیکٹر FBR لیے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مین پاور انہوں نے کہیں نہ کہیں پوری کر لی ہے اپنی فی الحال. جی جی جی, اور ان کے پاس ریلیونٹ ایجوکیشن بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ کامرس گریجویٹ ہیں, وہ لا گریجویٹ ہیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ ACMAs ہیں, اور وہ وہیں پہ نہیں روکے ہیں. انہوں نے 1600 آڈیٹرز ان کی اپوائنٹمنٹ بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ACCAs ہیں, ٹھیک ہے, ACMAs ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو کنورٹ دا را ڈیٹا ان ٹو ایویڈینس. تو یہ آبویسلی یہ کنورٹ کریں گے, اور کنورٹ کر کے ایسے لوگ جو مس ڈکلیریشن کر رہے تھے ان کو سمجھ آنا چاہیے, ان کو سمجھ آنا چاہیے. لیکن کیا صرف اب دیکھیں نا, یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات آ رہی ہے نا کہ ایک مانیٹرنگ ٹیم الگ سے تیار کی گئی ہے, جو کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان میں انفلوئنسرز آ جاتے ہیں, یوٹیوبرز آ جاتے ہیں, جو سوشل میڈیا پر جو اپنی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہہ لیں کہ فیمس پرسنالٹیز ہیں پاکستان کی. اب وہ ایک سائڈ پہ وہ ہیں, اب ایک سائڈ پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں ہیں لیکن ان کے پاس بہت بلیک منی, میں تو کہوں گی کہ موجود ہے, جو کیش میں چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, جن کا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو FBR کیسے پکڑے گی؟ ہاں, جو کتنے سالوں سے یہ چیزیں کرتے آ رہے ہیں. جی جی جی, جو ٹیکس نیٹ جو آ بھی نہیں رہے ہیں, ٹیکس چوری بھی کر رہے ہیں. جی جی جی, اس میں میں وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا نا کہ جب آپ ویلتھ کو پائل اپ کرتے ہیں, اسٹارٹ کر لیتے ہیں ہم یوٹیوب سے کسی نے انکم کی, انکم آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آئے گی نا فارن سے, اور اکاؤنٹ میں آئے گی تو اکاؤنٹ میں کیا ہے, اکاؤنٹ میں سیکشن 165A ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا. اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ سپوز کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ وڈرال کرتے ہیں, ایک دن میں اگر 50,000 سے زیادہ وڈرال کیا آپ نے, یا آپ نے پورے مہینے میں 10 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائی, اب بینک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ FBR کو بتائے کہ زاہد نے اتنی اماؤنٹ نکلوائی ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈپازٹس ہوتے ہیں تو اگر ایک مہینے میں ڈپازٹ 1 کروڑ روپیہ ہو گیا ہے تو پھر بینک بتائے گا. کریڈٹ کارڈ میں یوز کرتا ہوں, میں نے کریڈٹ کارڈ میں ایک مہینہ میں اگر 2 لاکھ کی میں نے بائنگ کی ہے, FBR کو بتائے گا بینک, بینک کی ڈیوٹی ہے یہ. اگر میں بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے اور اس میں میرے پروفٹ آن ڈیٹ آ رہا ہے تو بینک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ FBR کو انفارم کرے. تو یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے. تو اس طرح جو بھی انکم آ رہی ہے وہ تو اس طرح چلے گی, انفارمیشن FBR کے پاس انفارمیشن جا رہی تھی پہلے سے بھی چلے گی, جا رہی تھی. اب جو کسی سسٹم کے تحت نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا؟ اب انہوں نے یا تو بیکاز وہ بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہیں, اب انہوں نے اپنی جو ویلتھ ہے کہیں نہ کہیں تو رکھنی ہے. سپوز کریں کہ وہ DHA, سوری کہ میں پراپرٹی چلو نام نہیں لیتا, کہیں پہ بھی وہ کہیں گھر پہ رکھ لی انہوں نے پلاٹ لے لیا, انہوں نے کمرشل پلاٹ لیا, یا انہوں نے جیولری وغیرہ لے لی, اس طرح کی کہیں نہ کہیں تو انہوں نے اپنے ڈپازٹس کو, ویلتھ کو سٹور کرنا ہے نا. تو ویلتھ سٹور بینک میں ہو سکتی ہے, ویلتھ سٹور جو ہے آپ کے گھر میں گولڈ کی شیپ میں ہو سکتی ہے, کیش میں ہو سکتی ہے, یا آپ نے پراپرٹی میں کر دیا, یا آپ اسٹاک ایکسچینج میں چلے گئے.
अगर तो डॉक्यूमेंटेड में आप कहीं पे भी आ गए फिर तो एफबीआर आपसे पूछ लेगा, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया हुआ है, बैग्स में भरकर अपने घर में रखे हुए हैं, तो फिर एफबीआर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता अगर आपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट किया, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ली है तो वहाँ पे आपके सीएनएसी पे ही वो रजिस्टर्ड आ होगी जाता ना, है, बिल्कुल तो ऐसे ही वो डिपिक्ट हो गया सिस्टम। और एफबीआर आपसे पूछेगा कि आपकी तो टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ है, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कैसे परचेज की। जब आप नहीं बता पाएंगे तो वो 9 करोड़ रुपीस जो है आपकी इनकम में ऐड होगा और उस पर ओके, टैक्सेशन होगी। वो आपकी टैक्सेशन फिर जी होगी जी जी होगी। जी जी। ठीक है, तो ये आजकल जो है ना हमें एफबीआर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, जिस तरह आपने बताया कि उनका सिस्टम भी अब काफ़ी हाई हो चुका है। मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।